আমার এখানে মোশাররফ হোসেন আছে, ও তো ইটাহারে আপনারা জানেন। গোলাম রাব্বানি আছে গোয়ালপুকুরে। আমাদের মিনাজুল আফরিন আজাদ আছে চাকুলিয়াতে। আমাদের কিষাণ কল্যাণী আছে রায়গঞ্জে। আমাদের সত্যজিৎ বর্মন আছে আমাদের হেমতাবাদে। নিতাই বৈশ্য ক্যান্ডিডেট কল্যাণী কালিয়াগঞ্জ। জাকির হোসেন ব্লক প্রেসিডেন্ট, জেলা প্রেসিডেন্ট, আমার বুথ প্রেসিডেন্ট, ব্লক প্রেসিডেন্ট, মহিলা প্রেসিডেন্ট, SC ST প্রেসিডেন্ট, ক্ষেত মজদুর প্রেসিডেন্ট, ছাত্র যুব প্রেসিডেন্ট, মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট, আমার সকল বুথ ব্লক জেলার সকল নেতৃবৃন্দ এবং সহকর্মীরা। আমি আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে, কারণ আমাকে ভুলভাল বলা হয়েছিল। সেই জন্য আমাকে বলেছিল শিলিগুড়ি থেকে 5 মিনিট লাগবে, সেখানে আমার লেগেছে 20 মিনিট। সুতরাং আমাকে একটু তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যেতে হবে, কারণ নেক্সট আমার শিলিগুড়ি প্রোগ্রাম আছে। শিলিগুড়ির পরে চালসা প্রোগ্রাম আছে জলপাইগুড়ি জেলায়। আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো আমার দেরি হওয়ার জন্য। কিন্তু শুভ নববর্ষে আমি সবাইকে বলবো খুব ভালো থাকুন, শুভনন্দন, শুভকামনা, প্রার্থনা করবেন, আশীর্বাদ করবেন, দোয়া দেবেন। আপনারা জানেন বাংলার এটাই সংস্কৃতি, বাংলার সম্প্রীতি। আজকে বাংলা দিবসে সবাইকে বলি অনেক প্রণাম, অনেক সালাম, অনেক জৌজহর। আমার ট্রাইবেল মেয়েরা, আদিবাসী মেয়েরা, আমার ছৌ নাচ সবাই এসছে। আপনারা জানেন এখানে আমরা 15টা চা বাগান খুলে দিয়েছি। আমরা চায়ের পাট্টাও দিচ্ছি, আমরা চা সুন্দরীও করে দিচ্ছি। যতটা পারছি আমরা करছি। चाय बागान का मजदूर को आने वाला दिन में आपका पट्टा जो बाकी है वो भी मिल जाएगा, और आपको जो इनकी जो सैलरी इनक्रीज हमने किया है, लेकिन और भी बात बाकी आपको सब मिल जाएगा। कोई मालिक है जो आपको प्रोविडेंट फंड नहीं देता है, इसके लिए हम भी कानून करेंगे। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো এবারে লড়াইটা অনেক ভোট কেটেছে बीजेपी, बहुत सारे वोट काट दिया। आप लोगों को बहुत सारे वोट काट दिया। माताजी बहनों को, माँ बोनेদের অনেক ভোট কেটে দিয়েছে। हर कम्युनिटी का, हर कास्ट का, हर क्रीड का सब वोट ये लोगों ने काट दिया। इसका बदला लेना है कि नहीं है? क्या माँ एवं बोनेरा, মা ভাই বোনেরা নেবেন না বদলা? এখন বিজেপি টাকা দিচ্ছে, ইলেকশন কোড ভায়োলেট করে বেনামি কার্ড দিচ্ছে। দেশের অর্থমন্ত্রী এসে ইলেকশন চলাকালীন, পরে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকাচ্ছে। ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরে সব দখল করে নেবে। টাকার হুন্ডি নিয়ে নেমেছে। ঝড় জলে দেখে না, চা বাগান বন্ধ হলে আমরা 1,500 টাকা করে দিই শ্রমিকদের, আমরা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিই, আমরা শ্রমিকদের সব কিছু দিই, ওরা কিছু দেয় না। আমরা মাইনরিটিদের স্কলারশিপ দিই। ইমাম মুয়াজ্জম থেকে শুরু করে, পুরোহিত থেকে শুরু করে, লোকপ্রসাদ শিল্পী থেকে শুরু করে, কৃষক থেকে শুরু করে, শ্রমিক থেকে শুরু করে, आदिवासी থেকে শুরু করে, तपशिली থেকে শুরু করে, हर भाषा के लिए, हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए, हर वर्ण के लिए हम करते हैं। चाहे राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जिनेंद्र हो, चाहे गुरखा हो, सबको लिए हम करते हैं, करते जाऊंगी। ये दफे इलेक्शन आपको पता है, ये इलेक्शन हमारा बीजेपी पार्टी क्या कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर इधर में आई हुए है। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। और चुनाव का पहले মনে রাখবেন কি বলছে, ইনস্ট্রাকশন দিয়ে বলছে তৃণমূলের সবাইকে গ্রেফতার করো।
अगर तृणमूल का एक अरेस्ट होगा तो आपका भी हाल मालूम होना चाहिए, हजारों अरेस्ट होगा और हमारा हजारों माँ बहन निकालेंगे। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीआरपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा? ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप भाग गया। आए थे तो मैं खुश हुआ कि हम बीजेपी लेके माफिक, हम चोर डकैत नहीं हूं, हम राजनीति करते हैं, एक पैसा भी सैलरी हम गवर्नमेंट से नहीं लेता है। इसको समझना चाहिए। एक कप चाय भी हम किसी से पीते नहीं है। ये झूठा गद्दारी कितना दिन चलेगा? आज सब ऑफिसर को चमक रहे हैं ना, क्या हमारा माँ बहन मर गया साहब? हमारा किसान श्रमिक मर गया? बंगाल में कहा थे ये लोग? हमने हॉस्पिटल बनाया, आपने स्कूल बनाया, हमने कॉलेज बनाया, हम उर्दू एकेडमी बनाया, हम लक्ष्मी भांडार किया है, हमने कन्याश्री किया है, शिक्षाश्री করেছি, আপনারা জানেন কন্যাশ্রী করেছি, তপশিলি বন্ধু করেছি, জয় জোহার করেছি, কিষাণ বন্ধু করেছি, মজদুরদের জন্য শ্রমজীবী প্রকল্প হয়েছে, 100 দিনের কাজের টাকা দিয়েছি, 100 দিনের কাজের টাকা দিয়েছি। আপনাদের এখানে কি ছিল? ইসলামপুর, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, আজকে পুরো উন্নয়নের বার্তা দিয়েছি। আর এখানকার प्राइम मिनिस्टर देशेर, আমি তার চেয়ারটাকে সম্মান করি, लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए, चेयर कैनॉट स्पीक द लाई, आई कैनॉट स्पीक द लाई, आई कैनॉट मिसलीड द पीपल। इलेक्शन का टाइम में कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर। आई विल अपील द इलेक्शन कमीशन टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ऑफ हर and including all who are misleading the power and misusing the power. I have seen their program and they have distributed card today. Why not before election? আপনারা এখন নতুন করে অ্যাকাউন্ট করছেন, টাকার ভান্ডার নিয়ে নেমেছেন। যতই টাকা দিক আর যাই দিক ভাববেন ইলেকশনের পরে বুলডোজার নিয়ে আসবে আর আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, ভয় পাবেন না। আমি নিজে सुप्रीम कोर्टे गए केस करे 32 लाख नाम मैंने तुला है, 32 लाख पीपल का नाम हमने तुला है। अगर हम लोग रहेगा तो आपका आज हो और काल हो, जादे नाम बात दिए थे जिसको नाम निकाल दिया हम तुलेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा अंगीकार है। एक चीज याद रखिए, अभी हमने कहने चाहूंगी कि आप पहले आपको बोला था लक्ष्मी भांडार 500 तो अभी 1500 कर दिया, 1700 कर दिया। ये लक्ष्मी भांडार चलबे, आजीवन चलेंगे, आजीवन चलबे। दूसरी बात है युवा साथी जो यूथ के लिए किया है वो भी चलेंगे और उसको नकदी का संदान भी हम कर देंगे, हमारा मैनिफेस्टो में है। तीसरी बात है कच्चा बाड़ी हम 1500, हम 1,30,00,000 कर दिया, और भी जिसको कच्चा बाड़ी है हम सब पक्का कर देंगे। चतुर्थी बात है चाय बागान को जिसको पट्टा नहीं मिला है उसको भी मिल जाएंगे। उद्बास्तु जाना एखोनो पट्टा पानনি सब इंस्ट्रक्शन দেয়া আছে, এগুলো প্রসেস চলছে। उन्होंने क्या नौकरी दिया? रेल को दिया, रेल में एक आदमी को अपॉइंटमेंट हुआ, डिफेंस में हुआ। इलेक्शन का पहले कहा था আমি 2 कोटी করে লোকের চাকরি দেবো, 2 करोड़ करके लोगों को नौकरी देगा। 12 साल में 24 करोड़ देना चाहिए था, क्या 1 लाख दिया? क्या 10,000 दिया? कुछ नहीं दिया, खाली करते हैं लूट और बोलते हैं झूठ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट इतना झूठा बोल सकता है। कानून तो सबके लिए समान है ना,
law is equal for each and everybody. Only you have to take action to satisfy BJP against of Trinamool Congress and no other political parties, and your BJP party and your central government ministers and your central forces. क्या सोचता है আমি শাকের ঘরে বসে থাকি না। মনে রাখবেন আপনার মতো আঙুল চিবাই না, আমাকে চমকালে আমি লড়ে যাই, আমাকে আপনারা রুখতে পারবেন না, আটকাতে পারবেন না। আজ পয়লা বৈশাখের দিন বলে যাচ্ছি, लाट साहेब बांग्लार सबसे बड़ा घर में जिन्हें रहते हैं, हम नाम नहीं कहने चाहूंगी, आज स्टेटमेंट दिया। अरे बांगाली नववर्ष बांगाली के बांग्लार लोग के अभिनंदन जानान, शुभकामना करूं, उन्होंने मेरे को गाली दिया। अरे पहले तो कभी वायलेंस होता ही नहीं था, अभी आप लोगों को अंडर में आने का बाद आप लोगों ने एवरीडे वायलेंस कर रहा है। This will go against of the election commission officials. We are not. क्यों हमारा पास अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इलेक्शन कमीशन का पास है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास है। सबको डराते हैं, बोलता है बार्नल दे देगा, बड़ोलिन दे देगा, पहले अपन को संभलाओ। তাই বলি পরিষ্কার মনে রাখবেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার চলছে চলবে, যুবসাথী চলছে চলবে, পাকা বাড়ি হবে হবে, রেশন বিনা পয়সায় চলবে, স্বাস্থ্যসাথী চলবে, দুয়ারে সরকারের মতো দুয়ারে আপনার সরকার চলবে। খালি মনে রাখবেন, আমি ভয় করব না, ভয় করব না। বিএসএফ যদি আটকায়, সিএসএফ যদি আটকায়, আর বেঙ্গল পুলিশকে নিয়েও টোটাল মাথায় থেকে যদি আটকায়, মনে রাখবেন আপনাকে ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে। রথযাত্রা আগে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে, মা বোনেরা আমার একটা করে খিলের ঝাড়ু দিয়ে রাস্তাও পরিষ্কার করবেন, এগিয়েও যাবেন। এসআইআর এর বদলা নেবেন, चलेगा एसआईआर का बदला, वोट कटारी का बदला। तो वादा करने हैं आज का दिन, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। आज क्या आप लोगों को वादा करने हैं, साल फरोश का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का तिल में है। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। हे नूतन देखा दाओ बार बार, आधार घुचिए दाओ नतून भोरे, মানুষের মনে আসুক শান্তি জোরে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, সালাম, অভিনন্দন। কাইকে আপনাদের সবাইকে শুভনন্দন বলে বলবো, কি মা বোনেরা ভোটটা দেবেন তো, কি ভাই বোনেরা ভোটটা দেবেন তো। এবার যদি ভোট না দেন, এরপর ডিলিমিটেশনের বিল নিয়ে এসছে। আরে মহিলা বিল আলাদা, ডিলিমিটেশন বিল আলাদা, তুমি মেয়েদের এত অসম্মান করছো কি করে? মহিলা বিলের সাথে তুমি দেশটাকে ভাগ করার চক্রান্ত করছো, বাংলা ভাগের। আরে বিল করার আগেই আমরা বেঙ্গল একমাত্র স্টেট যেখানে 33 নয় 37% লোকসভায় আমাদের রিজার্ভেশন আছে। আমাদের রিজার্ভেশন নয়, আমাদের জেতা ক্যান্ডিডেট আছে লোকসভায়, রাজ্যসভায়। ইট ইজ অনলি ওয়ান স্টেট অ্যান্ড ওয়ান পার্টি। তুমি মহিলা বিলের সাথে ইচ্ছা করে ডিলিমিটেশনকে জুড়েছো, কারণ তুমি দেশটাকে টুকরো করতে চাও। आगामी दिन তুমি ভারতবর্ষে থাকবে না, तुम जीतेगा नहीं। इसी के लिए अगर तुम हमको बांग्ला को टारगेट किया, मैं आपको टारगेट करेंगे। हम लोग बांग्ला वापस आने का बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा शक्ति कितना है, हम कितना मजबूत है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, তৃণমূলে ভোট দিন। জোড়া ফুল ছাড়া
আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এসআইআর যখন হয়েছিল একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় ছিল, কেউ থাকে না বন্ধু, ঝড়ে জলে বর্ষায় আমরাই থাকি। তাই বলো, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় বাংলা, জয় জহর, জয় জিনেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসুন দেখিনি সব ক্যান্ডিডেটরা দাঁড়ান এখানে, হাতে হাতে দাঁড়াও, হাতে হাত ধরো ধরো। ভোট দিন, ভোট দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোट दिन, तृणमूले ভোট দিন। वोट दीजिए, वोट दीजिए, जोड़ा फूल चिन्ह में वोट दीजिए। सुबह सुबह वोट दीजिए, अपना अधिकार रक्षा कीजिए। वोट दीजिए, वोट दीजिए, आपको वादा पूर्ण कीजिए। ভোট দিন, ভোট দিন, বাংলা বাঁচাতে ভোট দিন, ভাষা বাঁচাতে ভোট দিন, অস্তিত্ব বাঁচাতে ভোট দিন, ঠিকানা বাঁচাতে ভোট দিন, অধিকার রক্ষার জন্য ভোট দিন, এনআরসি আটকাতে ভোট দিন, বাংলা ভাগ করার বিরুদ্ধে ভোট দিন, অধিকার রক্ষা করতে ভোট দিন, গণতন্ত্রের জন্য ভোট দিন, আপনার ভবিষ্যতের জন্য ভোট দিন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।